सुप्रभात पिलाने पिलाने सब भले रस मन दे पाठ पढ़ुच। देख पिलाने श्रेणी चतुर्थ ओडिया विषय होची संध्या पद्य भाग 2 जाए मु तुमको 7 नंबर प्रश्नोत्तर जाए आलोचना करदेली। एबे तुमको भाग 3 पढ़ी हला 6 नंबर प्रश्नोत्तर आलोचना करथि 7 नंबर को आलोचना करी। एबे देखो 7 नंबर क्वेश्चन आंसर अछि लेखा कि तळे दिया जाइतिबा शब्द गुलिकर समान अर्थ बुझाउवा शब्द कवितारो खोजी आनी पाख घरे देखिबा हला। मु तुमको लिखि देली समान अर्थ लेखो। 7 नंबर तुमको लिखि देली समान अर्थ लेखो। पिलाने देखो समान अर्थ लेख। सूर्य सूर्य तुम कौन लिखिब दिनमणि। सूर्य तुम लिखिब सूर्यर दिनमणि। राति रातिर लिखिब रजनी हला। संज संजर लिखिब संध्या। तापरे चढ़ई चढ़ई लिखिब पक्षी हला। तापर देख पिलाने पहाड़ पहाड़ लिखिब पर्वत हला। पहाड़ पर्वत। पानी पानी लिखिब जल। तापरे पृथ्वी पृथ्वी लिखिब भुवन। तापर लिखिब बण बण होची कानन। पिलाने देख 7 नंबर सूर्य दिनमणि राति रजनी संज संध्या चढ़ई पक्षी पहाड़ पर्वत पानी जल पृथ्वी भुवन बण कानन हला। देख पिलाने 8 नंबर क्वेश्चन आंसर से लिखिछि ऊपर केते गुड़िए कथा लिखा जायछि सेति मध्ये संध्या संपर्क थिबा कथा गुड़िक बाछि खाता लेख। लिखिछि सूर्य अस्त हो जाबी एडा ठीक संध्या समय रे होछि कोन कोन हुए। संध्या संपर्क रे थिबा कथा गुड़िक बाछि लेख। सब लेखुनी जो गुड़ाक ठीक से गुड़ाक बाछी लिखुची। 1 नंबर कौन लिखिब सूर्य अस्त हेउथांती। दुई रे कौन लिखिबा अछि पूर्वाकाश लोहित देखा जाए लिखिब नाही। पक्षी माने निज निज बसा करती ठीक लिखिब पक्षी माने निज निज बसा को फेरती। तापर पिले 3 नंबर देछि ए तापर देछि गोरुकल घर करती ठीक लिखिब 3 नंबर रे गोरुकल घर को फेरती। लोक मान निदौड़ती बुलू तापरे चाषी बिलू जाए बुलू धीरे धीरे आकाश रे तारा देखा जाती ठीक। 4 नंबर लिखिब धीरे धीरे आकाश रे तारा देखा जाती। धीरे धीरे आकाश रे तारा देखा जाती। तापर काची लोक मान निगल निद्र से पड़ती बुलू तापर ठाकुर पाखे दीप दिया जाए ठीक। 5 नंबर लिखिब ठाकुर पाखे दीप दिया जाए।
ଠାକୁର ପାଖେ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଉଛି ଚାରିଆଡ କୋଳାହଳ ଶୁଭାଯାଏ ବୁଲୁ। ତାପରେ ଚାଷୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଚାଷୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହଉଥାନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସା ଫେରନ୍ତି, ଗୋରୁପଲ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ପାଖେ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ, ଚାଷୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏବେ ତମର 7 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରିବି। 9 ନମ୍ବରଟି ଅଛି ତୁମର ସରଳାର୍ଥ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ହଉଛି 9 ନମ୍ବର ଅଛି ସରଳାର୍ଥ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ସେ ସରଳାର୍ଥ ମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲେ ତମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଲେ ମାନେ ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ସେ କହିଛି ହଉଛି ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି ଜଳୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଗୋଳି ଗୋଟି ଗୋଟି। ତେବେ କଣ ଲେଖିବ? ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ତମେ ଶଳା ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ପଦ୍ୟର ବିଷୟ ପଦ୍ୟ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆକାଶରେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କଣ ହୁଏ? ରାତି ଆସେ। ରାତିରେ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପରି ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକିରି ସତେ ଯେପରି ଜଳୁଛନ୍ତି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ଗୋଟି ଗୋଟି ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ ଉଦିତ ହୋଇ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପରି ଦିଶୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି ଜଳୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ହୋଇ କୋଟି କୋଟି। ତେଣୁ କବିଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ କଣ କଣ କରୁ? ଅତି କମରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ କିଛି ଖେଳକୁଦ କରୁ। 4ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ହଉଛି ଖେଳୁଥାଅ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁ। 1 ନମ୍ବର 1 ଲେଖିବ। 2ରେ କଣ ଲେଖିବ? ଘରକୁ ଫେରି କଣ କରୁ? ଘୋଡ଼ା ହାତ ଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତାପରେ କଣ କରୁ? 3 ନମ୍ବର କଣ କରୁ? ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ କଣ କରୁ? ପାଠ ପଢାରେ ବସୁ ନା ନାହିଁ? କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି ଆମେ ପାଠ ପଢାରେ
तुमे कौन करू सेमती किछि खाद्य खाई आमे तापर कोने भितरे सोई पडू एवं आई मा ठारू किछि गप सुनि थाउ ना नाही पिलाने गप सुनि थाउ जे मा ठारू आई मा ठारू किछि गप आमे सुनि थाउ तापरे कोन करथाउ अत्यधिक खेलकूद करथिले बा क्लांत होई पड़िथिले आमे कोन करू विश्राम देउ जदि आमे अत्यधिक क्लांत होई जाइथिबा अधिक खेलकूद करथिबा कि परिश्रम किछि अधिक पड़िथिबो ताले जदि हमकु आमे क्लांत होई जाइथिबु ताले कोन करू आमे विश्राम देइथाउ पिला माने संध्या रे आमे कोन कोन करू तुमको कहि देली तापरे तुमे माने ए 10 नंबर प्रश्न उत्तर तुमको भाग 3 रे 7 नंबर रु 10 नंबर ए प्रश्न उत्तर तुमको आलोचना कर देली तमे आकु घरे खाता रे लिखिबो ओ घरे अभ्यास करिवो मन देई पाठ पढिबो हला कोरोना पुनी माडी आसलानी ता प्रति सतर्क हेबो सैनिटाइजर व्यवहार करिवो मास्क व्यवहार करिवो पुनी तापरे तुमको जॉन को प्रिय साथी वीक रो प्रश्न उत्तर अभ्यास कर देबी